Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Kisi-kisi materi Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 20 Agustus tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian pertelivisian dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis, Sepanjang, Masa, nomor 2323 bulan Juli tahun 2203 Masehi. 20th of month August of year 1203. Materials of general lecture, the extent of MU Mandailing University as the center of what television study, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Mikron of real time, number 2323 of month July of year 1203. 27 Agustus tahun 2203 Masehi, Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian radio dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis, Sepanjang, Masa, nomor 2323 bulan Juli tahun 2203 Masehi. 27 of month August of year 1203. Materials of general lecture, Eksistensi of MU Mandailing University as the center of what radio study, found in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Mikron of real time, number 1323 of month July of year 1203. Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.